सुनी तुम भवानी कहूची फाल्गुनी सुनिल नहीं नागर केड़े केड़े कथा कही गल वृथा तुम छाती को कल पत्थर एड़े गारी एड़े गारी हे तू रख मुझा कही एड़े गारी जगत ठाकुर प्रभु चक्रधर अटंती मोहर भाई हे जगत ठाकुर प्रभु चक्रधर अटंती मोहर भाई हे तांको किंबा गप करूछ हे पार्थ तांकर भग्नी मोहि हे धरु अछि भकर धरु अछि कर आज हे बनुआना कर धरु अछि तुम कर यही कथा पचार माँ अर्जुन किपरि गोपाल पिला तुम्हें किपरि राजकन्या कहू गोपाल उड़ी माई कहू केते परी आलो गोपाल उड़ी माई कहू केते परी माता तोरण दरा जाबा खेलो जा नाही लो खेलो जा नाही लो बलराम रोहिणीर सुत आलो भाई तोर बलराम रोहिणीर सुत भाई हरण कल से गोविंद मुखे लज्जा नहीं लो मुखे लज्जा नहीं लो फेरिगा पासु आज्ञा एठी पर से होचंती गोपालनी कन्या मु होची राजपुत्र अच्छा ए लीलक्षणी की लज्जा लागु नाही ए मो कोन पिंधिनी की चले जा कोसे हेले मां एही परी अर्जुन होछनी राजपुत्र हां तुम होछ गोपाल पिला हां तुमको से ग्रहण करिबेनी तुम कहि परिबो से किपरि गोपाल पिला कहबी ए कहिलो मां गोपालुणी बोली मोते देल ठेली गोपालुणी बोली मोते देल ठेली तो सान भाई गोपाल अर्जुन हे तो सान भाई गोपाल विराटपुर रे गोचारण करी विराटपुर रे गोचारण करी रहिथिल मास 13 दिवस हे रहिथिल मास 13 ए मनु देल की पासर मनु देल की पासर घर गुड़ी रे थिबा गोबर हे मनु देल की पासर हेले मां अर्जुनंगर सान भाई सहदेव विराटपुर रे कोन करूथिल मां गाई जगिथिल गाई जगळ हिथिले गोबर हेले काडुथिले कि हां गोबर काडुथिले आंक नख कणर गोबर छी 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 सते गंधुथु बोल झिया ए गंधुची कोन ना गंधुची देहडा ओह देहडा वासन गंधुची हां देहडा गंधुची आकोन हिला आइसे आइसे गंधुची हे हेले मां हां सहदेवंगर कथा गला तापरे किया आसिला मां नकुल ताऊ पर भाई नकुल जेतही घोड़ा जगुआल हेले ताऊ पर भाई नकुल जेतही घोड़ा जगुआल हेले घोड़ा जगुआल होइन नकुल
ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ আমুকে ମାମୁଁ হ্যাঁ ଘୋଡ଼ା ଗାଣ୍ଡି ପୋଛୁଥିଲେ ভাই ତାଙ୍କର ଭାଇ ନକୁଳ ବିରାଟ ଉପରେ ଘୋଡ଼ା ନକୁଳ ନକୁଳ ହେଲେ କଣ କରୁଥିଲେ ମା ଘୋଡ଼ା ମଳକୁ ଚାହିଁ ରଖିଲେ ଘୋଡ଼ା ନେଣ୍ଡି ପୋଛୁଥିଲେ ଘୋଡ଼ା ମଳକୁ ଚାହିଁ ରଖିଲେ ଘୋଡ଼ା ନେଣ୍ଡି ପୋଛୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ମା ହଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଭାଇ ନକୁଳ ବିରାଟପୁରରେ ଘୋଡ଼ା ମାହାର ହୋଇଥିଲେ ହଁ ହଁ ହେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଗଲା ହଁ। ତାପରେ କିଏ ଆସିଲେ ମା ସହଦେବ ତାପରେ ଆସିଲେ ସହଦେବ। ବିଭତ୍ସ ବିଭତ୍ସ। ବିଭତ୍ସ କଣ କରୁଥିଲେ ମା କଣ ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମ ଧିକ ହେଲ ପୁଷକ ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମ ଧିକ ହେଲନ ପୋଷକ ଏ ରହ 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 କଣ 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 ସଙ୍କ ସଙ୍କ ଆଙ୍କେ ହାय ହାୟ ଏଇ ହାୟ ହାୟ ହଁ ଏକୁଳरहेଲି ନା ସେ କୁଳ रहेଲି ଏକୁଳ रहेଲି ନା ସେ କୁଳ रहेଲି ଏକୁଳ रहेଲି ନା ସେ କୁଳ रहेଲି ଆଇରେ ବିଧାତା ତୁ ହେଲନ ପୋଷକ ନାଟୁଆ ହୋଇ ରହିଲ ବିଭତ୍ସ ହେ ନାଟୁଆ ହୋଇ ରହିଲ ଉତ୍ତର ଏ ରହ ରହ ଏ ବିରାଟ ଭୁବନରେ ବୃହନ୍ମଳା ହୋଇ କାହାକୁ ନାଚ ଶିଖଉଥିଲେ ଉତ୍ତର ବାରିକୁ ଓହୋ ବୋଉ ପିଲାକୁ ନାଚ ଶିଖଉଥିଲେ ହଁ ହଁ ନିଜର ବୋଉ ପିଲାକୁ ନାଚ ଶିଖଉଥିଲେ ବୃହନ୍ନଳା ହୋଇ ବିରାଟପୁରରେ ବୋଉ ପିଲାକୁ ନାଚ ଶିଖଉଥିଲେ ହଁ ହଁ ଉତ୍ତରା ବାଳିକୁ ନାଚ ଶିଖାଇଲ ଉତ୍ତରା ବାଳିକୁ ନାଚ ଶିଖାଇଲ ତାକ ଥେଇ ଥେଇ କଲ ବିପଛ ହେ ତାକ ଥେଇ ଥେଇ କଲ ଏ ମୁହେ ତୁମ୍ଭେ- ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଏ ତୁମ୍ଭେ ପରା ହେ ନାଟୁଆ ତୁମ୍ଭେ ପରା ହେ ନାଟୁଆ ଏବେ କାହୁ ହୋଇବ ପାଠୁଆ ହେ ତୁମ୍ଭେ ପରା ହେ ନାଟୁଆ ଆଚ୍ଛା ମା ହଁ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ବିରାଟପୁରରେ ବୃହନ୍ନଳା ହୋଇ ସେ ଉତ୍ତର ବେଳକୁ ନାଚ নাচ ଶିଖୁଥିଲେ। শিখুଥିଲେ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଇଟି ଛିଡ଼ିଲା ଲୋ ଛିଡ଼ିଲା। ଝିଅ। ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଗଲା ଗଲା ତାପରେ କିଏ ଆସିଲେ ହଁ ভীম ବିମାନ ବିମାନା ବିମାନା। ଏ ରହ ଦେଢ଼ଶୁର ବିମାନା। ନାଟା କେମିତି ଧରୁଛୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ କିଏ ଦେଢ଼ଶୁର ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି କଣ ଆଜିକାଲି ନା ଧরে କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ନାରେ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୋପ ଦେଲେ ହେଇଗଲା ହଁ ବିମାନା ସୁଦବଲି ହେଇ হ্যাঁ ଏଟା ଦୁଗୁଣି ହେଇ କହିବ ଆଉ ବିମାନ ତୋ ଭାଇ ନା ଭୀମ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ ଶରଣ ରାଧୁଣିଆ ପଣ୍ଡା ହେଲେ ତୋ ଭାଇ ନା ଭୀମ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ ଶରଣ ରାଧୁଣିଆ ପଣ୍ଡା ହେଲେ କଞ୍ଚା ଓଦା ନ ଜାଣି ପୁଣି ଅଲଣା ନ ଜାଣି ସାଧୁ ସେ କାହୁ ପାଇବ ପୁଣି ହେ ଲୁଣି ଅଲଣା ନ ଜାଣେ ହେଲେ ମା ଭୀମସେନ ବିରାଟପୁରରେ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ପଣ୍ଡା ହୋଇଥିଲେ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ପଣ୍ଡା ହେଇଥିଲେ ହେଲେ ଭୀମସେନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କଲା ହଁ। ତାପରେ କିଏ ଆସିଲେ ମା ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବିରାଟ ସଙ୍ଗରେ ପଶା ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ ବିଗଛ ପଶା ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ କାଠିକୁ ଧରିନ ବିରାଟ ରାଜନ କାଠିକୁ ଧରିନ ବିରାଟ ରାଜନ ଯୁଧିଷ୍ଠି ମୁଣ୍ଡେ ପିଟିଲେ ବିଗଛ ଯୁଧିଷ୍ଠି ମୁଣ୍ଡେ ପିଟିଲେ ଏ କାଠି ଘାତେ ରକ୍ତ ମୁଣ୍ଡ କାଠି ହାତେ ରକ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ସହିତରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେ କାଠି ହାତେ ରକ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ମା ହଁ ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଣ କରିଥିଲେ କଣ ଧର୍ମରାଜା ସହିତ ପଶା ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ ଖେଳୁଥିଲେ କାଠି ବାଡ଼ିରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଲେ କିଲୋ ଝିଅ ହଁ ଫଟେଇ ଦେଲେ
छी छी ଆହୁରି ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। तुम्भर सौरंदी रूपरे सुदष्टार दासी होई द्रौपदी तुम्भर सौरंदी रूपरे सुदष्टार दासी होई गोटिए नारी को पांचटाए पति गोटिए नारी को पांचटाए पति जगते जानी छके हे एड़े अलाजु कहेल एड़े अलाजु कहेल बने बने घटना खाइल हे एड़े अच्छा माँ हेले द्रौपदी कौन करुले माँ विराटपुर रे सुदर्शन राशि होइथिले माँ आ तुमे कौन करुल माँ यशोदा कुमारी मुसुभद्रा नारी पासम अटे द्वारका विवक्षहि पासम अटे द्वारका पसीण करुटाण पण रणरे हे बुजलका विवक्षहि रणरे हे बुजलका दीन बंधु जे टाटका दीन बंधु जे टाटका रणे मारी देवी तोते धकारे दीन बंधु जे टाटका जाकु थिब पिरती फुलाइब कि कारमती चार जाकु थिब पिरती फुलाइब कि कारमती एकुआ की सुआ होइब एकुआ की सुआ होइब कोन कुआ की सुआ होइब तमे कोन कुआ की हम तो देखे गिर कहू तमे पैसा के ठाक के बना तोते काने सल होउजिबा कोन होला हो बस एक कुआ की सुआ होइब कृष्ण नाम गाइले कने चार जा सफा बनिसे उठी उठई दिने ना दिने चार जा सफा बनिसे ए माए उच्च नीच नुहई मेल सुना संगे जन्हे पितळ उच्च नीच नुहई मेल सुना संगे जन्हे पितळ ए पंकज स्तपन रीति ए पंकज स्तपन रीति ए के देखी छो नयने चार जा सफा बनिसे उठी उठई दिने ना दिने चार जा सफा बनिसे अंगार को धोइले देते अंगार को धोइले देते मलिन कितार छाड़े रे सते जार जा सफा बनिसे आज्ञा अंगार सत धौतण मलिन जायते अंगार को जेते धोइले मते से कोन तार कला छाड़ीबो तमे निमुली कि सेव निमुली मझिरे परिची कुंदुलुची अच्छा आपण तो जा सी तो ता काहे कि नै करछुन आज्ञा तांको सुख लागु